आमचो प्लांट बंद ना. आमचो वेट जो आसा पळय पर डे 10 टन सालिगांव प्लांटार वता आनी ड्राय जो आसा तो आमी हांगा सेग्रिगेशन जे आमचें चालू आसा. नवीन आमची जी शेड चालू आसा तुमी पयलें आसतली फाटीं ते रस्त्याचें काम चालू आशिल्लें. रस्तो जालो कंप्लीट आनी शेडीचें काम चालू आतां 1-2 बी जालें जातलें आनी 3 म्हयने जावपाक आमचो वेट तुमी सांगलें 10 टन आमचो पर डे सालिगांव वता. ड्राय वेस्ट जो कितें आसा आमचो मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी MRF ते बरें थंय चालू आसा. आतां जो भायर धाडटा तेका कितें चार्ज आसता? भायर चार्ज आसा डिटेल सांग. आं प्लांट कितें चालू जाता खंयच्या आतां आसता तो चालू आसा न्ही. ते प्लांटाचें शेडूच शेडीचें काम चालू आसा. तेजे नंतर ते मागीर सगळें इन्स्टॉलेशन करून बाकीचें आमी स्वता करता. हें खर्च चड जायना. पयलींच्यान आमी चालू आसा गेली 10 वर्सां जालीं आमी तेच प्लांटार धाडटा आनी हे ड्राय वेस्ट जे आसा हांगाच खांडेपार हय मागलेलो म्हणजे कितें तेंचो जो ड्राय वेस्ट आसा वेट आसा ते आमी ट्रीट करता आनी ते बीन आमी तेंचे कडल्यान कांय घेना. तो पयलींच्यान चालू आसा आतांच न्ही. आनी मुखार फाटीं आमी मिटिंगी सुद्दां डिस्कस जालें आमचे कावन्सील मिटिंगी की खंय कितें तो ते खर्च लागता जो कितें खर्च तो तांकां तेंचे खर्च हें करपाक लागता तो तेंच्यांनी दिवचो म्हणून आमचे कावन्सील दिवचो. हय एका बीन जाल्लें डिस्कशन. सो आतां केन्ना स्टार्ट आतां ती शेडीचें काम कंप्लीट जालें न्ही की मागीर बाकीचे जे मशिनरी बीन इन्स्टॉल करून मागीर आमी रोखडें इनोवेशन करून बीन बेगीन करता. आनी तो जालो न्ही की आमचो सगळ्यांत गोंयचो बरो इक्विपमेंट प्लांट आसतलो. ना कोणीचे तरी फोंड्या. काल जी मिटींग एडजर्न जाल्ली म्हत्वाचे 2 मुद्दे आशिल्ले. काही कावन्सिलर येवन आमकां कोरम फॉर्म दवरना सो ते मुद्दे परत आयज घेतल्या काय म्हणून मिटींग. आज आमची मिटींग जाली आनी 2 विशय आशिल्ले. एक म्हणटा तो सोपो आनी सोपोक आमी 2 म्हयने एक्सटेंशन दिवन हे म्हयन्याक जे टेंडरींग प्रोसेस आसा तें करून नोटीस बी पब्लीश करून जो हायर बिडर जो आसतलो ताका आमी मुखार दितले. कित्याक फाटीं बीन आमी टेंडरींग केल्लें पूण त्या वेळार एकट्यानूय आमकां सिंगल बीड येवना कोणीच बीड करूनाशिल्लें म्हणून तो आमकां 2 म्हयने एक्सटेंड करपाक पडलो. आनी दुसरो आशिल्लो तो आमकां पालिका बाजार जें तें काम सुरवात करपाचें आसा तेन्ना जे प्रायवेट प्रॉपर्टीक आमकां जे खर्च लागतालो शेड बांदपाक तेन्ना जी स्टुडंट आमकां प्रायवेट प्रॉपर्टी ते करपाक शकना तुमी आमची प्रॉपर्टी दाखया म्हणून सांगली. तेन्ना आमचो जो एप्रोच रोड आसा सकयल जो रोड केला ते आज डिस्कस जालें आमची कावन्सील मिटींग जी थंय शेड बांदून आमी जे वेंडर्स आसा तेंगे थंय शिफ्ट करतले म्हणजे कित्याक ताका रेंट आमकां कांय न्ही म्हटल्यार 2,80,000 दिवपाक पडटलो. जर आमी आमच्या प्रॉपर्टीन करत जाल्यार खंय ना खंय आमचो रेंट आमकां सेव जाता आनी शेड आमी स्वता बांदली जाल्यार सुद्दां आमकां खंय ना खंय मुखारय ती यूज जातली. पण तुमचो जागो आसा तर तितलो आसा म्हणजे तो रोड आसा पळय तो म्युन्सिपालिटी रोड आनी आमी आतां मार्केट कमिटी मिटींग बी जातली आमची. तेजे नंतर आमी जे 15 कावन्सिलर आसा ते इन्स्पेक्शन करतले खंय आमी जे शिफ्ट करतले जागो. मागीर तेजे नंतर आमी जी ती मिटींग जातली पळय त्या वेळार आमी सारकें डिसिजन जातलें कितें. न्यू फीश मार्केट एक्जिस्टींग आतां एक बांदपाक घेतलें केन्ना पर्यंत कंप्लीट जावपाचें आहा. कितें तें एक्जिस्टींग मार्केट जे फीश मार्केट तुमी आतां शिफ्ट करपाचें आहा पळय ते टेम्पररी जें काम सुरवात आसा फ्लोरींग तेजें जाल्लें आसा. मागीर फीश कटराक बी तो प्लॅटफॉर्म केल्लो आसा तोय बी जाल्लो आसा. आतां वॉल टायल्स आतां इलेक्ट्रिकल वर्क जालें की तो वॉल टायल्स करून पेंटींग सगळें करून आमी रोखडें इनॉग्रेट करतले. हेच म्हयन्याक करतले श्रावण म्हयन्याकूच ऑगस्ट म्हयन्याक. त्याच पयली कडेन तुमची ही बिल्डींग गोल्डन जुबली जो प्रोजेक्ट आसलेलो तो कंप्लीट जावना दिसता म्हाका. तेकाय तुमी अजून तेजी जी इनोवेशन गोल्डन जुबली जी आसा ती PDAच्या बोर्ड मिटिंगेक अप्रूव जाली की आमी मागीर ते मुखार बेगिना बेगीन तेय बीन इनोवेशन करतले. पार्किंग अजून पर्यंत जायना तुमचें कित्याक लागून ना पार्किंग कितें जाता आतां करपा आशिल्लें आतां मनसून आसल्या कारणान आमकां तें मार्किंग करपाक मेळना न्ही. आनी पुलीस स्टेशनाच्या सायडीन जी जागा आसा ती हॉटमिक्स करपाची आसा. ती ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टराक नोटीस बीन इश्यू जाल्ली आसा. ती हॉटमिक्स जाल्या नंतर ते पार्किंगेच्यान मार्किंग करून मागीर मुखार करतले. 12 लोकेशन आमी मार्क केल्लीं आसा. सद्या आमी सुरवातेक आमी चालू करतले अप्पर बाजार टू तिस्कार जी आमी लोकेशन मार्क केल्या तो आमी बेगिना बेगीन आमी चालू करतले. आतां मनसून सोंपलो की परत मार्किंग करून चालू करतले.
एबंडंट व्हेकल खुबश्यो दिसता पळय पार्किंग हेजेर पार्क केल्ल्यो तांकां कितें नोटीस बी एकदां काडलेली तुमी म्हाका दिसता परत बीन काडपाची आहा काय म्हणून ना आतां परतूय काडटले आतां कित्याक आमी फाटीं इन्स्पेक्शन केल्लें सुपरवायझर आमचे MI तेंच्यांनी केल्लें मागीर तांकां बी नोटीस काडून आमी ट्राफीक सेलाकूय बी इन्फॉर्म करून तेय बीन काडपाचें हें करतले काम करतले